बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2007-8 की बात है। मैं बुनियादी तौर पर बाइकर हूँ और मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक़ है और मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बाइक चलाई है और ऐसे नहीं कि ग्रुप में कहीं जा रहे हैं, मैं अकेले ही सफ़र किया और मैंने तकरीबन एक दिन में कोई 900 किलोमीटर बल्कि 1000 किलोमीटर का सफ़र किया एक दिन में बाइक पे, और वो भी जो चाइना की 70 बाइक होती है उस पे। तो उस छोटी सी बाइक पे जो एक मसला था वो ये था कि उसकी जो लाइट थी उस पे रोड पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं हो सकता था। तो ज़ाहिर बात है उस वक्त 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब इतना ज़्यादा मतलब कि ऐसी लाइटिंग वगैरह भी नहीं आई थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई ना कोई जुगाड़ करता रहता था। लेकिन फिर भी जहाँ बाइक है वहाँ पे फिर लाइट तो इतनी ज़्यादा होती नहीं, और सबसे ज़्यादा जो मसला होता था सामने से जो दूसरी गाड़ी आ रही फुल जो बीम लाइट लगा के, तो उसकी मतलब जो लाइट होती है वो जब आंखों में लगती हैं तो वो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और फिर वैसे भी हेलमेट अगर आप नया लें तो कुछ ही दिनों में उसका जो सामने होता है शीशा, उस पे खराशें पड़ जाती हैं जिसकी वजह से लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलाकर तकलीफ़ देती थी। तो मैं अक्सर सोचता था, और यहाँ पर एक और बात मैं वाज़ह करता चलूँ कि जब बारिश के बाद भीगी रोड होती है तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है और ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। तो रात के वक्त बारिश के बाद भीगी रोड पर तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, लाइट का पता ही नहीं लगता लाइट लग भी रही है कि नहीं लग रही। तो ये सारी चीज़ें सोचकर तो एक चीज़ मैंने ये सोची कि जिस तरह मतलब कि सूखी रोड जो होती है वो हल्के कलर की होती है और जो भीगी रोड होती है वो बिल्कुल काले कलर की हो जाती है, तो उस पर नज़र नहीं आता। तभी ये मेरे जहन में आइडिया आया कि कोई ऐसा तरीका हो कि रोड के जो कलर हैं वो हल्के हो जाए। तो इस पर मैं सोचता रहा। फिर मैंने सोचा कि जो हमारी गाड़ियों के टायर होते हैं वो तो ब्लैक कलर के होते हैं, वो कलर भी छोड़ते हैं, तो जो भी हल्के कलर की रोड होगी वो ठीक कुछ अरसे के बाद वो ब्लैक ही हो जाएगी। तो जब रात को उसके ऊपर बारिश होगी वो मिट्टी वगैरह हटेगी तो वो कुछ और ही उसका नज़ारा होगा, मतलब कि नहीं चल सकता। फिर कई गाड़ियों के नीचे से ऑयल लीक हो रहा होता है, क्योंकि गाड़ियों में कोई भी ऑयल ग्रीस वगैरह आप यूज़ करें बड़े ट्रकों में या छोटी गाड़ियों में कोई भी हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रोड पर गिरती हैं, तो उससे भी रोड दोबारा से मैले या काले हो जाएंगे। तो ये आइडिया मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। टायरों के बारे में मेरा एक आइडिया था कि दुनिया में कोई ऐसी कंपनी हो या पाकिस्तान ही इस चीज़ पे शुरू करे कि जो हल्के कलर के टायर है, मतलब जिस कलर की रोड हो या रोड किसी भी हल्के कलर की हो, टायर हल्के कलर के कर दिए जाए। ये मतलब कि टायर का जो मार्क होता है, निशान होता है, वो रोड के ऊपर नज़र ना आए। फिर कुछ अरसे के बाद इमरान खान साहब ने एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाया और इसके ऊपर काफ़ी बात की। तो एक चीज़ और जहन में आई, तब मैं लाहौर में था। लाहौर की सड़कें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, जो जून जुलाई के महीने होते हैं बहुत ज़्यादा शदीद गर्म होती हैं। तो मेरे जहन में ये पहले से आइडिया था। तो जब मैंने इनके क्लाइमेट चेंज वाली बात सुनी तो दोबारा से वो आइडिया कल बुलाना शुरू हो गया। तो इस बात पे मुझे एक चीज़ और भी जहन में आई कि अगर हल्के कलर की रोड होगी तो उसमें जो सूरज की रोशनी वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी और जो रोड की तपश है वो कम हो जाएगी। ठंडी रोड, जैसे हम छतों पे अक्सर चूना और सफ़ेद कलर करते हैं तो छतों की जो तपश होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो यही एक आइडिया था, ये सिंपल सा एक आइडिया था, लेकिन बात वही कि हमारी गाड़ी में यूज़ होने वाली हर चीज़ काली है, ब्लैक है, तो इस वजह से वो रोड मतलब कि साफ़ नहीं रहेगी। और पाकिस्तान में वैसे भी सफाई का जो हाल है वो आप भी जानते हैं। तो बहरहाल यही सोचता 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 काफ़ी वक्त गुजर गया। फिर एक दफ़ा मैंने सोचा कि चलें किसी से बात करते हैं, और मुझे डर सिर्फ इस बात का था कि कहीं ये कोई मेरा मजाक न उड़ाए, क्योंकि ये बातें मुझे अक्सर मेरी किसी भी बात पे लोग कहते हैं ये मजाक कर रहा है, तो इसकी बातों को सीरियस ना लो। कई लोग तो जो बेतकल्लफ हैं वो मुझे शेख चिली का खिताब भी दे देते हैं। लेकिन बस डरते डरते एक बुज़ुर्ग से बात करने की कोशिश की, तो जब बात शुरू की तो उन्होंने 1 मिनट में चुप करा दिया। जो उन्होंने जवाब दिया वो यही था कि पुत्र, दुनिया में तू अकेला सियाना नहीं है, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना तब से ये काम ऐसे ही चल रहे हैं, और अगर तेरी बात में इतना वज़न होता तो ये तुमसे पहले और लोग सोच लिया होता, तो अपनी बकवास बंद करो। तो मैं चुप हो गया। फिर वही बात है, चराहों में रोशनी न रही। वो दिन आज के दिन मैंने इस पर कभी कोई बात ही नहीं की। और मुझे भी थोड़ा सा था कि वाकई दुनिया में इतनी ज़्यादा मतलब कि तरक्की हो चुकी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के जहन में ये आइडिया ना आया हो। लेकिन
کل حیرت کا بہت زیادہ شدید جھٹکا لگا کہ جب میں نے اردو پوائنٹ کی کوئی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں بلو روڈ شروع کی گئی، اور انہوں نے صرف ایک وجہ بتائی کہ یہ روڈ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے ذہن میں یہ جو ٹھنڈک والی تھی بات، یہ بہت بعد میں آئی تھی۔ میرے جو سب سے پہلا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ رات کے ٹائم پہ روڈوں کی جو ویزیبلٹی ہے وہ ہلکے کلر میں زیادہ رہتی ہے، جو بلیک کلر ہوتے ہیں ان میں کم ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات، اگر شہر کے اندر آپ کے روڈ ہلکے ہوں، ہلکے کلر کے ہوں، تو آپ کو جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان میں بھی کافی زیادہ بچت ہو جائے گی۔ مطلب کہ آپ کی اگر اسٹریٹ لائٹس کم بھی ہیں تو روڈ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ گاڑیوں کے جو ٹائر ہیں، گاڑیوں کے اندر استعمال ہونے والا جو آئل ہے، وہ جب روڈ پہ گرے گا روڈ کو خراب کرے گا۔ تو اگر آپ کوئی بھی مٹیریل یوز کریں تو پھر آپ کو بار بار اس کو یا صفائی کرنی پڑے گی یا اس مٹیریل کو مینٹین رکھنا پڑے گا کلر کے حساب سے۔ تو میرے یہ والے ایشوز تھے، اور انہی بات پر مطلب میں کافی سوچتا رہا، اور جو ہمارے وہ بزرگ ہیں انہوں نے بھی اسی چیز کی وجہ سے منع کر دیا۔ اور کل جب یہ خبر سنی تو واقعی بہت حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور بہت زیادہ خوشی ہوئی اندر سے کہ یار میں نے یہ چیز سوچی تھی، اور مطلب کہ اتنی خود عجیب لگ رہی تھی کہ خود بھی اس پہ میں کام نہیں کر رہا تھا مطلب۔ اور ویسے بھی ہم جس علاقے سے وہاں ہماری اپروچ اتنی اوپر تک ہوتی بھی نہیں ہے، تو ہمارے جیسے علاقوں کے اکثر لوگ وہ اپنی ذہانت کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا سوچنے والا دماغ ہے، اور واقعی جس نے یہ کام کیا اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور اس پہ آگے چل کر یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ گاڑیوں کے جو ٹائر ہیں کم از کم ان کو ہلکے کلر کا کر دیں، یہ ایک سیکنڈ جو سجیشن وہ ہے۔ اور اگر آپ اپنے ہائی ویز کو وائٹ کرتے ہیں تو وہ جو رات کے ٹائم پہ گاڑی چلتی ہے ان کے لیے ویزیبلٹی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک نقصان ہے کہ جو دن کے ٹائم جب سورج بہت زیادہ ریفلیکٹ کر رہا ہو تو آپ کی آنکھوں پہ سورج کی روشنی بہت زیادہ لگے گی، تو اس کے لیے آپ کو سن گلاسز ضرور استعمال کرنے پڑیں گے۔ تو یہ مطلب کہ آپ جب بھی کسی کام میں پڑیں تو پھر کوئی نہ کوئی اس میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، تو دونوں چیزوں کو ملا کر چلنا پڑے گا۔ لیکن میرا فائنل ڈیسیجن یہی ہے، لاہور میں تو ابھی تجربہ کیا ہے، یہ میرا 2007 سے ایک آئیڈیا تھا، اور یہ فائنل ڈیسیجن اب بھی یہی ہے۔ اب تو اس پہ کام شروع ہو گیا تو مجھے بھی دلیری آ گئی بات کرنے میں، کہ جو وائٹس روڈ ہیں مطلب آپ پورا اس کو وائٹ نہ کریں، آف وائٹ، بلو، لائٹ بلو، مطلب کہ کوئی بھی ایسا کلر ہو لیکن ڈارک کلر نہ ہو، ویزیبل کلر ہو۔ مطلب کلروں کی ایسی فیملی ہوتی ہے جو نظروں میں زیادہ افیکٹ نہیں کرتی، ایسے کلر یوز کریں۔ تو روڈ کو ہلکا ہونا چاہیے، اس کے لیے ٹائر بھی ہلکے کلر کے ہونے چاہیے۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو بن جائے گا، اور مطلب کہ دنیا میں آپ ایک مثال قائم کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے قطر وغیرہ میں بھی شاید یہی بنی ہے، مجھے ان کی ڈیٹ نہیں پتہ کہ وہ کب سے بنی ہے۔ بہرحال یہ میں 2007 سے سوچ رہا ہوں، اور میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ بائک چلائی ہے۔ ہم پاکستانی کسی سے بھی کم نہیں ہے، اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے۔ اس ملک میں بہت اچھے اچھے دماغ ہیں، اور اس ملک میں صرف کسی کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، تو آپ یقین کریں یہ ملک بہت ترقی کرے گا۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔